بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والأنشدني পাইব তোমায় গো নবীজি কোন সাধনে পাইব তোমায় কোন সাধনে পাইব তোমায় গো জি কোন সাধনে পাইব তোমায় ও নবী রাখালি আর দেশে মা খাদিজার দেশে গো বকরি চড়াইতেন জঙ্গলায় গো নবীজি কোন সাধনে পাইব তোমায় বলেন কোন সাধনে পাইব তোমায় গো নবীজি কোন সাধনে পাইব তোমায় ও নবী মাতৃগর্ভে আইসা পিতৃহারা হইয়া গো এতিম রূপে আসলেন এই ধরায় গো নবীজি কোন সাধনে পাইব তোমায় কোন সাধনে পাইব তোমায় গো জি কোন সাধনে পাইব তোমায় ওই বনের জাগরে শিরে চত্বরে দরে মেঘমালা ছায়া দিত গায় গো নবীজি কোন সাধনে পাইব তোমায় কোন সাধনে পাইব তোমায় গো নবীজি কোন সাধনে পাইব তোমায় दिल नशी दिलरुबा है मोहम्मद का नाम दिल नशी दिलरुबा है मोहम्मद का नाम किस कदर परज़िया है मोहम्मद का नाम किस कदर परज़िया है मोहम्मद का नाम लब है जब मिलते उल्फत से के तुझे को लब है जब मिलते उल्फत से के तुझे को तब ही होता अदा है मोहम्मद का नाम तब ही होता अदा है मोहम्मद का नाम किस कदर परज़िया है मोहम्मद का नाम गम के मारों से हाहाकारों बीमारों की गम के मारों से हाहाकारों बीमारों की धड़कनों में बसा है मोहम्मद का नाम धड़कनों में बसा है मोहम्मद का नाम किस कदर परज़िया है मोहम्मद का
ایک مبارک صدا ہے محمد کا نام، کس قدر پرزیا ہے محمد کا نام۔ کلمہ قرآن میں اپنی آذان میں، کلمہ قرآن میں اپنی آذان میں، رب نے کیسے جڑا ہے محمد کا نام، رب نے کیسے جڑا ہے محمد کا نام، کس قدر پرزیا ہے محمد کا نام۔ لا الہ